السلام عليكم. اذا كما جرت العاده وكما تنوعدكم ديما كنحطوا لا سيري ديال لي زيكزارسيس في لاباج ديالكم قرا من الدار، وكنحاولوا نحطوا لا كوريكسيون بار فيديو. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نصحوا لا سيري ديال واحد لا سيري ديال الالين. دونك لا سيري ديكزارسيسات تلقاوها سوا في لاباج ديالنا فيسبوك سوا اون كومونتير. دونك لا سيري اللي فيها واحد ليكزارسيس الاول دونك ديال لي ليميت، دونك نبداو به لا بروميير ليميت كما كتشوفوا. دونك على اليمين كاينين كلكو ليميت اوزيوال اللي غادي نحتاجو باش نكالكوليو هاد لا ليميت، وعلى اليسار كاينين لا ليميت اللي غادي نكالكوليو. اذا عندنا اكس الين دو اكس كيساوي صفر لوغسكو اكس طون فيغ زيرو بلس لا ليميت ديالو. دونك نقدر نستعمل هاد لا ليميت هادي. سي بور سا قسمت على الين دو اكس وضربت في الين دو اكس باش هذا هو الين ديال ان بلس واحد كرونت اكس على كرونت اكس مثلا. دونك نقدر نوضعو ندير اون بوز نديرو بحال هكا باش نبينو لكم مزيان اكس الين دو اكس. دونك لا ليميت ديال اكس طون فيغ زيرو بلس ديال الين ديال ان بلس اكس الين دو اكس sur x ln de x est égal à la limite ديال x tend vers 0 ولا grand x باش نديرو changement de variable tend vers 0 ديال ln ديال 1 grand x sur x كي égal à 1 حسب هاد لا ليميت هادي. اذا وهذا كيساوي موان لانفيني، دونك هاد لا ليميت كاملها غادي تساوي لينا ناقص ما لا نهايه. بالنسبه لليميت الثانيه عندنا لا ليميت هي شنو؟ لا ليميت ديال اكس طون فيغ لا ليميت ديال اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اكس الين دو اكس سور اكس بلس 3. لا ليميت اوزيوال اللي غنستعملو هي هادي. علاش؟ حيت ديجا انا كالكوليت هذيك اللي الوسط كتساوي ليا واحد. دونك اش خصني ندير؟ نكالكولي اكس على اكس بلس 3 موان 1 باش نحقق هاد لا كونديسيون اللي كاينه في المقام اللي هي اكس بلس 3 اكس موان 3 هي موان 3 سور اكس بلس 3. دونك خصني نقسم على موان 3 سور اكس بلس 3 ونضرب فيها. دونك هاد لا ليميت هادي غتعطيني لا ليميت اكس طون فيغ ناقص ما لا نهايه اكس فوا موان 3 سور اكس بلس 3 فوا الان ديال اكس بلس 3 على اكس على اكس بلس 3 موان 1. دونك هادي كامله كتمشي لواحد وهادي كامله كتمشي لموان 3. دونك لا ليميت كتعطينا موان 3 اون ريزولتا. بالنسبه للتروازيام ليميت عندنا لا ليميت ديال اكس طون فيغ بلس انفيني ديال 1 موان الين دو اكس سور 1 بلس الين دو اكس. ديجا كنعرفو كو لا ليميت ديال الين دو اكس لوغسكو اكس طون فيغ بلس انفيني هي بلس لانفيني. نديرو واحد شونجمون دو فاريابل on pose grand x égale à ln de x. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, grand x غادي تمشي ليا فين؟ plus l'infini باسكو لا ليميت كما قلنا ديال ln de x lorsque x tend vers plus l'infini هي plus l'infini. دونك هادي غادي تولي تساوي لينا شنو؟ سي لا ليميت ديال grand x كيمشي ل plus l'infini 1 moins grand x على 1 plus grand x. هادي سي سامبل سي moins 1. دونك لا ليميت كاملها كتساوي لينا ناقص واحد. بالنسبه ليميت وكاتريام ليميت اللي هي لا ليميت ديال اكس طون فيغ 0 بلس ديال اكس كاري الين على بيسونس 3 دو اكس. عندنا واحد لا ليميت اوزيوال اللي شفناها اللي هي لا ليميت ديال اكس الين دو اكس لوغسكو اكس طون فيغ 0 بلس هي 0 موان. دونك 0 موان ولا 0. دونك عندنا هنا سي باش نحاولوا نردوها بنفس الشكل سي لا ليميت ديال اكس طون فيغ 0 بلس ديال اكس الين دو اكس لو تو على بيسونس 3. c'est 2 sur 3 هنا غتولي هنا 2 sur 3 و ln على puissance 3. دونك خصنا هذاك x على puissance 2 sur 3 تكون حتى في الداخل ديال ln. دونك غنديرها هنا. دونك الا درتها هنا اش غيخصني؟ خصني نضرب في 3 sur 2 في الداخل باسكو باش تخرج هنا 2 sur 3 هنا استعملت العلاقه ديال ln ديال a على puissance r هي r ln de a اكزاكتومون هادشي اللي استعملت. دونك هي لا ليميت ديال x طون فيغ 0 بلس ديال 3 sur 2 على puissance 3 ديال x 2 sur 3 ln ديال x على puissance 2 sur 3 لو تو على puissance 3. دونك هادي كامله كتساوي 0 موان. دونك هادشي كامل سي 0. دونك لا ليميت سي ايغال 0. بالنسبه لهاد الليميت الخمسه دابا اللي وصلنا
Donc, là, la limite de ln au carré de x sur x à la puissance 3 lorsque x tend vers plus l'infini. On a la limite usuelle qui est la limite. Donc, باش يكون ln de x sur x. Donc, نحاول ندير au carré كما درنا في تقريبا في الاولى غير هذه سي sur ماشي fois. Donc, تكون هنا 3 sur 2 le tout au carré. Donc tout simplement c'est la limite de x tend vers plus l'infini ديال ln. نحاولوا نديرو هنا x3 sur 2. Donc نضربو في 2 sur 3 sur x3 sur 2 le tout au carré. Donc غتكون 2 sur 3 le tout au carré. Donc نحاولوا نكتبو هنا la limite x tend vers plus l'infini ديال ln de x 3 sur 2 sur x3 sur 2. عندنا x 3 sur 2 tend vers plus l'infini parce que x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, x à la puissance 3 sur 2 tend vers plus l'infini. Donc, هذه كاملة كتساوي 0. Donc, fois 2 sur 3 à la puissance 2, c'est 0. La limite الأخرى, c'est simple. عندنا x tend vers 0. Donc, tangente x غتمشي lorsque x tend vers 0. نمشي للطونجونت دو 0 اللي هي 0. Voilà. Donc, on pose, بحال غنديرو un changement de variable, grand x égale à tangente ديال petit x. غتولي هي la limite ديال grand x كتمشي tend vers 0 ديال ln ديال 1 plus grand x sur grand x. Donc, هذه ديجا راه شفناها هي 1. بالنسبة لا limite suivante ديال ln ديال 1 plus sinus x sur tangente x. هادي c'est quoi? Si x tend vers 0 ديال ln ديال 1 plus sinus x نديرو على sinus x fois sinus x à la tangente x. عندنا sinus lorsque x tend vers 0 sinus x حتى هي كتمشي 0. دونك هادي كاملة غادي تساوي لينا كما العادة 1. وهادي هي شحال؟ هي sinus la limite ديال x tend vers 0 ديال sinus x à la tangente x, c'est la limite ديال x tend vers 0 ديال cos x اللي هي 1. إذا هاد لا ليميت كاملة كتساوي لينا 1. دونك نشوفو ليميت suivante. دونك وصلنا لا ليميت 8 هي لا ليميت ديال x tend vers 0 بلس ديال 2 sur x ديال ln ديال 1 plus 2x على 1 moins 2x. دونك حاولت نردها بحال هكا. استعملت العلاقة ديال ln ديال a sur b هي ln دو a moins ln دو b هي اللي استعملتها هنا. فرقت هاد ln ديال 1 plus 2x على 1 moins 2x فرقت ln ديال 1 plus 2x moins ln ديال 1 moins 2x. إذا اللي هي كتساوي ديال x tend vers 0 plus دونك 2. نحاول ندخل x. دونك ندخلو x كل وحدة. دونك هنا 2x كتمشي ليا لزيرو. دونك غنحاول عندني ln ديال 1 بلس. غنحاول نطبق هاد القاعدة هادي اللي ديجا شفناها. دونك x tend vers شحال 0 كتساوي شحال سي 1. اوكي. دونك غنحاول نضرب هنا في جوج ونضرب هنا في جوج ونحاول ندير هنا موان 2x غتولي هنا بلس وغنضرب هنا في 2. يعني بحال هبطت ضربت في جوج وهبطت ديك الموال لتحت. دونك هادي كاملة سي كوا سي 1. هادي سي 1. دونك غتكون عندك جوج تساوي فوا جوج بلس جوج اللي هي 8. بالنسبة لليميت 9 اللي هي ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال ln ديال x plus 1 plus racine ديال x carré plus 1 sur 2x. نحاولو بعدا ديك ln ديال x plus 1 plus racine ديال x plus 1 au carré. دونك نحاولو نردوها بحال هكا. دونك نحاولو نعملو ب x c'est 1 plus 1 sur x plus la racine ديال x carré plus 1 sur x. Donc هي ln de x plus ln ديال 1 plus 1 sur x. Donc vu que x tend vers plus l'infini نقدر ندخلو هذيك x وتولي x au carré في الداخل تولي 1 plus 1 sur x au carré. Donc غتولي la limite ديال x tend vers plus l'infini ديال ln de x sur 2x plus ln ديال 1 plus 1 sur x plus racine ديال 1 plus 1 sur x au carré ديال 2x.
إذا هذه سي 0 باسكو كنعرفوا أن ln دونك القاعدة نكتبها لكم هنا لا ليميت ديال x تونفيغ بلس لانفيني ديال ln دو x sur x هي 0 دونك هذه سي 0 هذه سي 1 sur بلس لانفيني 1 sur 1 sur plus l'infini, donc à tout lit c'est 0 plus 1, donc c'est 1 plus 1 c'est ln de 2 sur l'infini, ln de 2 sur l'infini il y a 0, donc كامل هذه التاء هي 0, donc la somme est égale à 0. إذا بالنسبة لl'exercice 2 في la série. L'exercice 2 كيقول لك on considère la fonction f telle que définie sur 0 plus l'infini telle que f de x est égal à 1 sur x plus ln de x sur x plus 1. Moi-même, pour la série, la première question va montrer que quel que soit x supérieur strictement à 0, 1 sur x plus 1 inférieur à ln de x plus 1 sur x inférieur à 1 sur x. Donc ln de x plus 1 sur x رديتها هي ln de x plus 1 moins ln de x باش نبين ولا باش يبان لي انني غادي نطبق طاف تيوريم ديال لاكروسمون فيني مباراه التزايدات المنتهيه sur la fonction ln في واحد l'intervalle x plus 1. Donc on pose donc quel que soit x supérieur strictement à 0, on va considérer la fonction g de x est égale à ln de x. Donc voilà, vu que x est strictement positif, il est différent de 0, donc g est continue sur l'intervalle. Donc il m'a à l'intervalle x plus 1. D'abord, quand les conditions de taf, donc elle a la continuité ou qu'elle a la dérivabilité sur l'intervalle ouvert x plus 1. Donc d'après taf, directement, théorème des accroissements finis, l'histoire c entre x et x plus 1 tel que g' de c est égal à g de x plus 1 moins g de x sur x plus 1 moins x les x plus 1 moins x. Allez, il y a 1. Donc, g' de c, c'est 1 sur c. Donc, g de x plus 1 moins g de x, il y a ln de x plus 1 moins ln de x. Donc, 1 sur c égale à ln de x plus 1 moins ln de x. إذن بما أن c entre x et x plus 1, donc 1 sur c غتكون 1 sur x plus 1, 1 sur x, donc 1 sur x plus 1 c'est ln de x plus 1 moins ln de x inférieur à 1 sur x. Donc هذه عوضتها بهذه، يعني بلاصة 1 sur c درت فيها ln ديال سميتو ln ديال 1 plus x، وهذه هي ln de x plus 1 sur x inférieur à 1 sur x 1 sur x plus 1 quel que soit x positif. Donc غادي نلقاو le résultat ديال la question الأولى. إذن on va déduire que f de x il est entre 0 et 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Donc c'est facile, غنبينوها ورا غادي نستنتجوها غير من لا غولاسيون الأولى. عندنا لا غولاسيون الأولى ln de x plus 1 sur x inférieur à 1 sur x هنا supérieur à 1 sur x plus 1. غادي نديرو موان، غنضربو في الموان غتولي هنا 1 moins 1 sur x غتولي موان ln de x plus 1 sur x غنضربو هنا في الموان، دونك ضربت في ناقص واحد. هادي غنردها هي ln de x plus 1 sur x. Pardon, donc c'est pas ln de x, donc c'est ln de x sur x plus 1, donc بحال إلا قلبتها. و دونك هادي غتبقى هي مع هادي غنزيد 1 sur x، إلا زدت 1 sur x هنا غتولي هي f de x. إلا زدت 1 sur x هنا تولي 0، إلا زدت 1 sur x هنا تولي 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Donc c'est le résultat ديال هاد لا كيستيون سي سامبل. إذا بالنسبة للسؤال جوج واحد، عندنا السؤال الثاني عندنا واحد دو سويت UN و VN. في السؤال جوج واحد عندنا UN خصنا نبينو أن UN محصورة من 0 و 1 sur n moins 1 sur 2n plus 1. دونك عندنا UN سي لا سوم دوكا من n حتى ل 2n ديال f دوكا. دونك باش نبينو هادي غنستعملو لينيغاليتي اللي ديجا بينا في السؤال السابق اللي هي هادي كلكو سوا كا سوبيريور. دونك حنا بينا أن كلكو سوا كا x سوبيريور ستريكتومون 0 f دو x محصورة من 0 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Donc غندخلو لا سوم على هاد الانيغاليتي غتكون لا سوم دو كافاريون دو n jusqu'à 2n ديال f دو k inférieur la somme de k jusqu'à n ديال 2n ديال 1 sur k ناقص 1 sur k plus 1 و لا سوم ديال 0 سي 0.
دونك هاد لا سوم هادي اللي بغينا نحسبوها سي 1 sur k moins 1 sur k plus 1 من k من n حتى ل 2n c'est quoi? C'est 1 sur n moins 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 2 plus 1 sur n moins 1 sur 2n, لا 2n plus 1. Donc, ديما غيبدا يمشي هذا مع هذا هذا مع هذا donc etc. Donc c'est une somme télescopique donc غتكون عندنا 1 sur n moins 1 sur 2n plus 1. إذا غتكون عندنا هذه هي un donc ديال لو ريزولطا ديال السؤال ديالنا. إذا بالنسبة لا كاستيون جوج قال لك montrer que Vn est égal à un plus ln ديال 2n plus 1 sur n quel que soit n appartenant à une étoile. Donc عندنا un هي لا somme ديال k من n حتى 2n ديال f de k و Vn c'est la somme ديال k ديال 1 sur k من n حتى 2n. Donc غنحسبوا لا ديفيرونس ديال Vn moins un. خاصنا نلقاو فيها ln ديال 2n plus 1 sur n. هي لا somme ديال 1 sur k من n حتى ل 2n moins f de k هي 1 sur k plus ln de k sur k plus 1. Donc غتكون لنا la somme ديال k jusqu'à 1 ديال 2n sur 1 sur k moins la somme من k variant de 1 jusqu'à 2n ديال ln de k sur k plus 1. Donc هادي مع هادي غتمشي غتكون اش سي ln ديال 1 sur n plus 1 donc هادي سي n plus ln ديال n plus 1 sur n plus 1 plus 1 حتى ln ديال 2n sur 2n plus 1. هادي غتكون هي ln غنجمعوهم غنستغلو لو فيت ان ln دو a plus ln دو b هي ln دو a b n fois n plus 1 دونك مع واحد لو موان هنا بيان سور منساوش هاد لو موان هذا حتى 2n sur n plus 1 n plus 2 حتى 2n plus 1. دونك هذا كامل غيمشي مع هذا غتبقى لينا سي موان ln ديال n sur 2n plus 1 اللي هي ln ديال 2n plus 1 على n. دونك غتكون عندنا لو ريزولطا اللي طالبين منا في ليكزارسيس. دونك بالنسبه للسؤال الاخر جوج ثلاثه on déduit que Vn est convergente et on détermine sa limite. دونك ديجا عندنا un محصوره من 0 1 sur n moins 1 sur 2 1 sur 2n 2n plus 1 هادشي بيناه مي كل كو سوا ان هنا ابارتيان ان ايطوال عندنا Vn هي هادي. دونك Vn غتكون محصوره من ln ديال 2n plus 1 sur n و 1 sur n moins 1 sur 2n plus 1 plus ln ديال 2n plus 1 sur n. دونك زدت ln باش تولي لنا Vn. دونك هادي lorsque n tend vers plus l'infini كتمشي ln de 2. هادي lorsque n tend vers plus l'infini هادي c'est 0 هادي c'est 0 donc c'est plus ln de 2. donc automatiquement selon les critères de convergence donc عندنا Vn est convergente و la limite ديالها la limite ديال Vn c'est ln de 2. وبهذا السؤال غنكونو سالينا هاد التمرين الثاني. Donc pour l'exercice 3, on considère fn une fonction définie sur 0 plus l'infini, telle que fn de x est égal à x moins 1 plus n sur 2 ln de x, avec n appartenant à une étoile. La première question, c'est de dresser le tableau de variation de fn. Donc, fn est dérivable sur 0 plus l'infini comme somme des fonctions dérivables. Donc, quel que soit x supérieur strictement à 0, fn prime de x c'est quoi? La dérivée de x c'est 1, dl n c'est 0, donc plus n dl de x, donc là la dérivée de ln prime c'est 1 sur x. Adna il est positif, donc fn croissante sur 0 plus l'infini. C'est beau les limites, 0 plus ou plus l'infini, donc c'est la limite de 0 plus dl x moins n plus n sur 2 ln de x, c'est x 0, 0 ناقص n c'est ناقص n, ln de 0, la limite ديال ln ديال lorsque x tend vers 0 plus c'est moins l'infini في ln, et la limite ديال x tend vers plus l'infini ديال fn de x est égale à la limite ديال x tend vers plus l'infini ديال x moins 1 plus n sur 2 ln
de x c'est plus l'infini directement. Donc il a bien reçu mon tableau de variation, donc il compte بحال هذا الشكل هذا 0 plus l'infini fn prime de x fn, donc la fonction fn prime fn ماشي définie في 0, donc هذا il est positif, كتكون هنا plus l'infini moins l'infini. Donc pour la deuxième question de 1, donc on va montrer qu'il existe واحد alpha n unique supérieur strictement à 0, tel que fn de alpha n égale à 0. Donc pour montrer ça, il suffit de montrer que fn est bijectif. Donc fn est continu sur 0 plus l'infini, fn est croissante, il est même strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc fn est bijective de r dans... Là, c'est pas r, c'est 0 plus l'infini dans f de 0 plus l'infini, اللي شفنا في التابلو de variation هو r. Et on a vu que 0 appartient à r, donc il a admis واحد l'antécédent unique alpha n tel que alpha n positif, unique alpha n positif tel que fn de alpha n égale à 0. Donc بالنسبة à la question de 2, montrer que quel que soit n appartient à une étoile, عندنا alpha n محسوب من 1 de e au carré. Déjà عندنا fn est strictement croissant, donc fn moins 1 strictement croissante. Donc et عندنا aussi que fn de 1 إلا حسبتيها غتلقاها هي 1 ناقص n, و fn de e au carré غتلقاها هي e au carré. Donc strictement positif وهذا inférieur ou égal à 0 parce que n عندنا n من n étoile. إذا عندنا 0 غتكون محصورة بين اش و اش، بين fn دو 1 و fn دو e au carré. بانطلاقا من هذا غادي نستنتجو هادشي هذا. شنو هي 0؟ هي fn دو الفا n. غندخلو على هادي fn موان 1، ما غاديش نبدلو يعني لي بلاص ديال لي تيرم باسكو fn موان 1 ستريكتومون كرواسونت. هاهي فين قلناها. دونك الى حيدنا f موان 1 غون f غتكون هي 1 صغر من الفا n صغر من e au carré كل كو سوا n appartient à n étoile. بالنسبة ل 2 3 vérifie que ln de alpha n هي 2 moins 2 sur n alpha n. غنطلقوا منها من لو فيت ان اف ان دو الفا ان ايكال 0، هي المعلومه الوحيده تقريبا الوحيده اللي كنعرفوا على الاكسبرسيون ديال الفا ان. دونك سي الفا ان ناقص ان بلس ان سور 2 ln ديال الفا ان ايكال 0 implique que ln دو الفا ان n sur 2 تيغال à n moins alpha n implique que ln دو الفا n ايكال، دونك غنضربو في 2 sur n، دونك sur n هنا. Donc ln de alpha n c'est 2 moins 2 sur n alpha n quel que soit n appartient à n étoile. بالنسبة للتخوازيام كيستيون بغاو منا نكتبو fn plus 1 de alpha n en fonction de alpha n et n. Donc عندنا fn plus 1 de alpha n égale donc عندنا fx ولا pardon عندنا fn de x est égal à x moins n, donc fn plus 1, donc c'est alpha n, moins n plus 1, plus n plus 1 sur 2, ln de alpha n, qui est égal. Donc, c'est alpha n moins n moins 1 plus n plus 1 sur 2 ln de alpha n. شفنا في لا كيستيون اللي فات هو ان كتبناها سي 2 moins 2 alpha n sur n. donc ln de alpha n شفنا في لا كيستيون اللي فات هي 2 moins 2 alpha n sur n. donc نكملو سي alpha n moins n moins 1 plus n plus 1 هاد 2 غيمشيو moins c'est n plus 1 sur n alpha n. Donc moins n plus n, moins 1 plus 1, c'est alpha n, 1 moins n plus 1 sur n. Donc c'est alpha n, n moins n moins 1 sur n qui est égal à moins alpha n sur n.
Donc, on a fn plus 1 de alpha n, c'est moins alpha n sur n. Donc, fn plus 1 de alpha n صغر من صفر. Voilà, parce que alpha n déjà شفنا أنها محصورة بين 1 au carré, donc il est positif. n positif, مع داك الموان غتولي négatif. Et on sait que fn plus 1 de alpha n plus 1 كتساوي صفر. علاش؟ حيت quel que soit n appartient à n étoile, fn de alpha n شفنا أنه كيساوي صفر. Donc fn plus 1 de alpha n صغر من fn plus 1 alpha n plus 1. نعرفو أن f moins 1 de n plus 1 croissant, donc ندخلو f moins 1 de n plus 1 rond fn moins 1 de alpha n. ما غاديش نبدلو n plus 1 de alpha n plus 1، ما غاديش نبدلو لو سونس باسكو il est positif, il est croissant، donc غتعطينا alpha n صغر من alpha n plus 1 quel que soit n appartient à n étoile. D'où le résultat de l'exercice. Donc بالنسبة la dernière question, la quatrième 4-4-1 قال لنا montrer que alpha n convergente. Donc là c'est facile. بينا أن alpha n plus 1 كبر من alpha n في la question اللي دازت. donc alpha n croissante donc croissante de là بحال هكايا. هاد السامبل كنديرو pour croissante et elle est majorée par au carré et alpha n inférieur au carré, donc majorée par au carré, donc alpha n, la suite alpha n est convergente. بالنسبة ل 4-2 on pense que la limite de alpha n égale à L, donc calculer la limite de ln de alpha n. On a quel que soit n appartient à n étoile, ln de alpha n qui يساوي جوج ناقص جوج على n alpha n. شفنا la question اللي دازت ندخلو الليميت تتكون لا ليميت ديال ln alpha n égale à 2 moins 2 sur n. Donc c'est la limite de n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini ديال 2 moins 2 sur n ديال alpha n. Quand la fois on a alpha n convergente, donc on a la limite ديالها هو l, donc et la limite ديال جوج على n, donc n tend vers plus l'infini c'est 0. Donc la limite ديال ln de alpha n lorsque n tend vers plus l'infini c'est 2. وبهذا السؤال هذا غنكونوا سالينا l'exercice ديالنا. إذا pour l'exercice 4 عطانا واحد la fonction fn de x qui est égale ln de x le tout à la puissance 1 sur x carré. Première question, et montrer que fn admet des fonctions, donc fonctions primitives sur r étoile plus. La question c'est simple, il suffit de dire que fn, donc petit fn, est continu sur r étoile plus. Donc des fonctions usuelles, ln de x, 1 sur x carré, etc. Donc on peut dire que fn admet des fonctions, une fonction primitive sur étoile plus. Voilà, la suivi de l'exercice, on le note grand fn de n avec donc fada la question tania avec fn de 1 égale à 0. Donc la question tania. La question est que calculer la dérivée de la fonction h de x. Donc, quel que soit x appartenant à l'étoile plus, h de x est égal à 1 plus ln de x sur x. أول حاجة عندنا h de x est dérivable sur r étoile plus. Donc, h de x est dérivable sur r étoile plus. Donc, h' de x, on peut calculer h' de x, quel que soit x appartenant à r étoile plus. Donc, si x carré. La dérivée idéale 1 plus ln de x' fait x, moins 1 plus ln de x fois la dérivée de x, donc x'. La dérivée idéale 1 plus ln de x', il y a 1 sur x, 1 sur x fois x, il y a 1. La dérivée de x', il y a 1, donc 1 moins ln de x sur x carré, et donc moins ln de x sur x carré, il y a h' de x quel que soit x appartient à r étoile, وهذه هي إلى لاحظنا هي moins f1 de x.
Donc pour la question 3, 3 1 il a montré la relation هذه اللي عطاونا. Donc اللي غادي يشوف هاد لا relation directement اللي غادي يشوف غيفكر اول حاجه في لا ريكورونس. انا دونك ما غاديش نصحو. Pourquoi? Parce que la récurrence غنطيحو في n fn plus 2 و en plus de ça ما عندناش une relation les fn. هاد لا relation بالعكس هي اللي غادي تعطينا ديك لا relation بين les fn. ان لا relation entre fn plus 1 و fn هي هادي دابا اللي كنشوفو دابا هنا. دونك اون تكنيك اللي غنبينو بها واحد لا تكنيك اللي غنبينو ان اون فونكسيون تيغال اون فونكسيون هي لا ديريفي اون utilisant les primitifs. كيفاش؟ الا عطاونا اون فونكسيون f est égale à g, il suffit de montrer petite f ou g de l'union prime, il suffit de montrer que f prime est égal à g prime, donc f est égal à g plus la constante, et il suffit de montrer que la constante est égale à 0. عاود نكتبها. La technique, il a بغينا نبينو une fonction f est égale à g. Il suffit de montrer que f prime égale à g prime. Donc on peut dire que f est égal à g plus la constante, et on montre que la constante est égale à 0, باش تكون عندنا f égale à g. Voilà. Donc نحاول اش نديرو لا ديريفي لا بروميير تيرم. دونك fn plus 1 de x moins n plus 1 fn de x. أول حاجة هاد لا فونكسيون ديريفابل باسكو fn plus 1 ديريفابل سي ميم هاداك لا ديريفي ديالها هي بتيت fn. Donc fn plus 1 de x هي petite fn plus 1 de x moins n plus 1 petite fn de x. نعوضو. Donc هي ln de x à la puissance n plus 1 sur x au carré moins n plus 1 ln de x à la puissance n sur x carré. Donc نحاول نوحد المقامات ب x au carré غتكون ln de x n plus 1 moins n plus 1 fois ln de x à la puissance n. غتعطينا égal à quoi? x carré. غنحاول نعمل ب ln de x à la puissance n. دونك اش غيبقى لينا؟ غيبقى لينا في الترم الاول ln de x. الترم الثاني غيبقى لينا فيه n plus 1. Donc غتعطينا ln de x à la puissance n sur x carré fois ln de x moins n plus 1. غنديرو لا ديريفي دابا غنديرو لا ديريفي لهادي حتى هي. دونك moins ln de x à la puissance n plus 1 sur quoi? Sur x. Donc prime, donc بين x carré في التحت. La dérivée, donc moins نخليها على برا كاع après. La dérivée ديال ln de x n plus 1 donc prime fois x moins ln de x à la puissance n plus 1 fois x prime. Donc c'est moins. Donc ln de x la dérivée ديالها هي شحال؟ هي 1 sur x ln de x à la puissance n. C'est la dérivée ديال u, une fonction u à la puissance n. Donc c'est n plus 1. La dérivée de ln de x c'est 1 sur x fois ln de x à la puissance n plus 1 moins n هي n fois x moins ln de x à la puissance n plus 1 fois la dérivée ديال donc la dérivée ديال x prime هي x هي 1. Donc 1 sur x مع x غتمشي غتعطينا سي كوا؟ غتبقى لينا سي n plus 1 ln de x à la puissance n donc ما نساوش le tout sur x carré moins ln de x à la puissance n plus 1. Il faut pas oublier واحد الموان كاين على برا. دونك غنحاول نعمل ب ln de x à la puissance n sur x carré و ميم طون ندخل داك لو موان. دونك الا دخلنا داك لو موان غادي تقلب، هذا غيجي لهنا وهذا غيجي لهنا. الا عملنا هنا ب ln de x à la puissance n غيبقى هنا ln de x donc moins donc n plus 1. C'est le même يعني même dérivé ديال الاخرى نفسها exactement. Donc on peut dire que اش غادي نقولوا دابا ان ديك ان هاد لا فونكسيون est égale à هاد لا فونكسيون بريم. دونك نعاود نكتبها. دونك fn plus 1 de x moins n plus 1 de fn de x prime égale à moins ln. Donc شنو هي سيتو سي moins ln de x la puissance n plus 1 sur x prime. Donc هادي est égal à هادي plus واحد la constante. Donc fn plus 1 de x moins n plus 1 de fn
de x égale à moins ln de x à la puissance n plus 1 sur x plus la constante donc appartient à R. غنعوضو ب f بواحد x. Pourquoi? Parce que كنعرف انا quel que soit n appartient à n étoile f واحد de x est égal à 0. Donc قالوا لينا في الاول انه que la proportion primitive donc tel que fn de واحد est égal à 0. Donc إلا عوضنا غتعطينا fn plus 1 de 1 moins n plus 1 de fn de 1 moins ln de 1 هي واحد اللي هي 0 pardon هي 0 0 sur 1 il y a 0 donc voilà c'est la constante. Fn donc c'est 0, moins 0 est égal à 7e, donc on a montré que là c'était égal à 0. Donc tout le résultat de l'exercice donc نرجعوا لهادي نعوضوا هادي ب 0 donc غتمشي هادي تعطينا لا غولاسيون اللي دومونداو لينا في لا كيستيون. بالنسبه لا كيستيون 3 2 قالوا لنا montrer par récurrence, donc c'est clair qu'on va utiliser la récurrence. Donc pour n égale à 1. Donc, principe de récurrence, c'est 1 sur 1 factoriel Fn de E. Voilà, donc Fn de E, c'est quoi? Donc, c'est 1. Comme je l'ai dit, un petit problème, c'est 1 moins 2 sur E. Déjà, j'ai oublié qu'il y a un petit problème de la question, c'est 1 sur E, mais c'est 1 sur 2. Donc, désolé pour des problèmes. C'est juste à l'Word, donc il y a un petit problème lorsqu'on tape les exercices. Bref, donc, نرجعوا la question. Donc, U1 ناقص 1 على E U1. Donc, U1 donc عطاونا la suite U1 donc U1 هي شحال هي 1 plus la somme من 1 حتى ل 1 ديال 1 على فاكتوريه اللي 1 هي 2. Donc, c'est 1 moins 1 sur E fois 2. Donc, c'est clair que بالنسبة ل n égale à 1 يعني c'est vrai. La proposition est vraie. On va supposer que voilà, la formule est vraie pour n, on le montre pour n plus 1. Pour le n plus 1, donc c'est clair qu'on va écrire qu'on suppose. Donc le principe de récurrence, on suppose que, et nous montrons que. Directement, on a 1 sur n plus 1 factoriel fn plus 1 de e. On a dit, elle est égale à quoi? 1 sur n plus 1 factoriel. On va utiliser هادي. دونك اللي بينا قبل اف ان بلس 1 دونك غنردو هذا لهنا وغتكون غنعوض باسكو باش نعرف اف ان بلس 1 دو اكس اون بارتيكولي اف ان بلس 1 دو او. دونك غنرد هذاك لهنا دونك غتولي ان بلس 1 اف ان دو او دونك راك عوضنا بسميتو موان ال ان دو او سور او لو تو ان بلس 1. دونك سي كوا اف ان دو او راه ديجا عندنا. Donc, en particulier, donc, on va 1 sur n plus 1. 1 sur n plus 1, il y a n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois fn de e. Et ln de e, c'est 1, c'est donc, c'est moins 1 sur e fois n plus 1 factoriel. Ce qu'on a supposé dans la récurrence d'INA, شحال كتساوي n 1 sur n factoriel. Donc, c'est 1 sur n factoriel fn de e moins 1 sur e n plus 1 factoriel. Ce qu'on a supposé dans la récurrence, c'est 1 moins e sur e un moins 1 sur e n plus 1 factoriel. نحبسو هنا. غنمشيو نشوف d'autres termes. يعني هنا عندنا un plus 1. قبل نعرفوا اشنا هي un plus 1. un plus 1 هي 1 sur 1 plus k variant de 1 jusqu'à n plus 1 sur k factoriel. اللي هي 1 plus la somme من 1 حتى n ديال 1 sur k factoriel plus n plus 1 factoriel. هذا شنو هي un. دونك هاد لا ريلاسيون غادي تنفعنا. un plus 1 تيغال un plus 1 على n plus 1 factoriel. دونك نمشيو نشوفوا هادي pour n plus 1. 1 moins 1 على e un plus 1 هي 1 ناقص 1 على e un plus 1 هي un كما شفنا على plus 1 sur 1 plus 1 factoriel هي 1 moins 1 sur e un moins 1 sur e n plus 1 factoriel. هادي هي اللي لقينا هنا هي. دونك on peut dire que شنو هي هادي اللي حسبنا هنا هي
pardon, donc il y a 1 sur n plus 1 factoriel fn plus 1 de e كتساوي 1 moins 1 sur e un plus 1. donc لقينا هذه راه هي هذه باسكو ها فين بيناها فوالا انطلقنا منها. دونك حسب ولا سولون هذا لو برينسيپ دو ريكورونس حسب نبدا الترجع on a la relation اللي دومونداو لينا في ليكزارسيس. Donc la quatrième question montre que يعني fn du x محصورة من 0 à moins 1 sur x quel que soit x appartient à واحد e. Donc فهذه واش كنديرو جينيرالمون on considère des fonctions يعني في الاول دابا غنكونسيديرو لا فونكسيون fn du x moins 0 غنديروها l'étude après غنكونسيديرو لا فونكسيون fn du x moins 1 donc moins 1 moins 1 sur x on dirait voilà l'étude. Donc premièrement donc la fonction fn du x elle est dérivable donc on peut calculer f' وكنعرفوا ان f' هي fn du x وكنعرفوا انها positif. donc fn est croissante sur واحد e donc الا كان x كبر من واحد حيت كاين x entre واحد و e donc x كبر من واحد غادي نقدر نقولوا ان fn du x كبر من fm de واحد parce que égal parce que voilà fn est croissante donc fn du x اشنا هي fn de واحد هي 0 donc on a montré que fn de donc 0 صار من fn du x هي la première partie سهله. Deuxième partie, on va considérer une autre fonction, donc on pose g de n de x, il y a fn du x moins 1 moins 1 sur x. La fonction est dérivable, quel que soit x. ما نساوش ان x appartient à l'étoile plus. La fonction est dérivable comme somme des fonctions dérivables. Il y a fm de x, ça veut dire ديالها moins voilà plus, donc c'est plus 1 sur x prime 1 sur x prime il y a moins 1 sur x carré. ما كنعرفو إذن هي ln de x à la puissance n moins 1 sur x carré. عوضنا هذه بالقيمة ديالها هذه كنعرفو أنها هي ln de x à la puissance n sur x carré. كنعرفو أن x محصورة بين واحد و e donc ln de x غتكون محصورة بين واحد و 0 donc ln donc même ln de x à la puissance n غتبقى محصورة غتبقى على الأقل على الأقل صغر من واحد. donc on peut dire que ln de x à la puissance n ناقص واحد غتكون صغر من صفر. donc هذه صغر من صفر هذه positif donc gn prime de x quel que soit x appartient à r étoile plus il est inférieur ou égal à 0 donc gn est décroissante. كنعرفوا أن x محصور كما قلنا بين واحد و e implique que x بين واحد و e غندخلو جي ان دو x تكون محصورة بالجي ان دو واحد و جي ان دو e parce que gn est décroissante donc il ne faut pas oublier que c'est sur r là à l'aqal sur واحد e voilà. donc g de n de واحد نعوضو بها هي غونت f n de واحد اللي هي 0 donc g de n de واحد اللي هي f n de واحد ناقص واحد على واحد اللي هي 0 باسكو هادي 0 هادي 0 donc g de n de x صغر من صفر و g de n de x هي هادي donc عندنا f n de x moins 1 sur x صغر من صفر quel que soit x appartient à r étoile plus donc f n de x صغر من واحد ناقص واحد على x هو الطرف الآخر donc quel que soit x appartient c'est pas r étoile plus mais c'est 1 e pardon c'est واحد e parce que درنا l'étude غير في واحد e و plus l'exercice يعني في la question طلبوا لينا غير من واحد e. voilà donc fn de x quel que soit x appartient à واحد e محصورة من 0 و 1 moins x. donc la deuxième partie de la question est on déduire la limite de l'un كنعرفوا ان quel que soit x appartient à e بينا هذه pour x égale à e عوضناها هنا وكنعرفوا هاد لا غولاسيون اللي بينا قبل donc غنضربوا هنا في هذه 1 sur n factoriel غتكون 0 1 sur n factoriel fn de e 1 sur n factoriel 1 moins 1 sur e. إذا هذه غنعوضها ب 1 moins 1 sur e un 0 1 sur n factoriel 1 1 sur e donc غنقص واحد
دونك باش تبقى لينا 1 sur E UN. دونك غادي راه UN سي موان 1 1 sur n factoriel moins 1 sur E n factoriel moins 1. دونك نشرط هذيك 1 sur n factoriel. دونك غنضرب في موان E باش تبقى لي UN. إلا ضربت في موان E غادي نقلب باسكو سي نيجاتيف، غتولي موان E sur n factoriel. دونك هادي دونك ضربت في موان E، دونك غتمشي ليا هاد E مع E غتبقى ليا بلوس 1 على n فاكتوريال موان بلوس E. في الجهة الأخرى غتكون دونك E. دونك فوالا لا ليميت ديال هادي لوسكو n tend vers plus l'infini c'est quoi؟ هادي سي زيرو، هادي سي زيرو دونك سي E. لا ليميت ديال هادي سي اون كونستونت تاع هي n بلس l'infini. دونك هادي دونك لا ليميت ديال u n تا هي كتمشي ل E لوسكو n tend vers plus l'infini. مصادق التقارب كما سمعت. وبهذا سنقولوا نكونوا نهينا هاد لا سيري ديالنا اللي شويه طويله. نتمنى ان شاء الله انكم ديجا حاولتوا مع دي زيكزارسيس، سون دي زيكزارسيس اللي حاولنا انهم نختاروهم لكم هادفين كما كيقولوا، فيهم كلكو تكنيك وهذا وفيهم هاد ان وهاد او. ان شاء الله الرحمن الرحيم جايين دي بروبليم، جايين دوطخ اكزارسيس سوا في ليكسبونونسيال في الالان وسوا في لانتيغرال وفي لي كومبلكس ولي كور الجاي ان شاء الله. تيكون عندنا غير شويه د الوقت اللي مزير باش نديروا المونتاج ديال لي فيديو، باش نطابيو لي زيكزارسيس اتسيتيرا. دونك الا عندك شي سؤال خليه كومونتير، شي ملاحظه خليها اون كومونتير، بغيتي تواصل معنا مرحبا، فنحن مستعدين وحنا دائما في الاجابه ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله انكم استفدتوا، وشكرا على المتابعه والسلام عليكم.